समस्त को आमर आउ एक नया वीडियो स्वागत। आज आम पढ़ा आमर जैस्मिन बही बा जो मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ते पूर्वी बही आमर क्लास 6 इंग्लिश रो चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 रो चैप्टर नंबर 2 मु तुम मानक देखा दूची आम आज कोटा पढ़ा को जाउछि। यूनिट 1 रो आमर ए बोटल ऑफ ड्यू चैप्टर टी ऑलरेडी आलोचना सरी जायछि ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ अवेलेबल ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଚैप्टर नंबर 2 द रावेन एंड द फॉक्स चैप्टर टी को आलोचना करिबा। हमर वीडियो भल लागिले गोटे लाइक करिवो, सामानक सहित शेयर करिवो, हमर चैनल को ମଧ୍ୟ सब्सक्राइब करिकि रखिवो ओ आपण माने हमर वीडियो केउ जिल्ला रो देखुचंदी तांको ମଧ୍ୟ कमेंट करिकि जणेबे। आ जदि वीडियो भल लागिले फीडबैक पई गोटे कमेंट ମଧ୍ୟ कर देबे। आसो एबे हमें पाठ को जीवा आ आलोचना करिवा। तो हमें आरंभ करिवा हमर यूनिट 1 रो चैप्टर नंबर 2 द रावेन एंड द फॉक्स। तो रावेन बेले कोन टिके जानि रखो। रावेन बेले देखो एठी ए हेउची रावण। रावण बेले गोटे प्रकार काऊ काऊ रो गोटे प्रजाति अटे। क्रो तो हमें कही थाउ तापरे तार गोटे प्रजाति अछि तार एंती चित्र हिसे ताहाको हमें रावेन बोली की कही थाउ। आ फॉक्स बेले तो जानि थिबो फॉक्स बेले कोकिशियाल। तो कोन द रावण एंड द फॉक्स। आज हमें एटा गोटे पोएम अछि एहाको हमें आलोचना करिबा ओ अति सहज रे बुझिबा को चेष्टा करिबा। देखो कौन कहूची फास्ट कहूची लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम पढ़िबा आगरो गोटे एक्टिविटी करिबा। देखो एक नंबर कहूची कोन वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक्स। हां हमें जानि छे जे बेंग कोन करंती राब करंती क्रॉक क्रॉक करे से माने राब करि थांती। डिड यू नो दैट रावेन आल्सो क्रॉक बिले काऊ मध्य क्रॉक क्रॉक करि थाए तमे एटा जानि छ कि बोली पचारछि। जदि तमे जानि दिसिबो ताहले यस लिखिबो न हेले एठी नो लिखिबो। बुझि हला। सेमति भाबरे 2 नंबर कोन कहूछि देखो 2 नंबर कहूछि सी द पिक्चर एंड से। देखो ए पिक्चर को देखो कोन अछि एठी तले गोटे कोकिशियाल बसिछि आ ऊपर गोटे रावेन बा गोटे काउटी ऊपर बसिछि आ तार थंटर किछि गोटे खाइबा अछि। बुझि हला। तापर देखो कोन पचारुछि हु डू यू थिंक कनिंग मिले एथि चतुर काहाकू देखा जाउछि। बुझि हला। एथिरे चतुर बोली काहाकू देखा जाउछि बोली कहउछि बाकी काहाकू कुआ जाय जे सारे चतुर के अछि बोली कुआ जाय। बुझि हला। तो हमें जदि साधारण भावे देखिबा ताले हमें ए कोकिशियाल को चतुर बोली कुआ जाय। किंतु ए पिक्चर हिसाब रे हमें कहाकू कहबा जे रावेन होची चतुर बा कनिंग बोली करी हमें कहबा। ठीक अछि। देखो पाठ रे कोन अछि ताहाको हमें बुझिबा तापरे जणा पड़िबो जे किए चतुर अटे। देखो पाठ को आसीबा गोटे पोएम अछि एतरे दुईटी स्टांजा अछि आ तले दुईटी स्टांजा अछि। गोटे गोटे स्टांजा को भलो भाबरे बुझिबा ताहाको हम आलोचना करिबा। मिस्टर रावेन वाज पर्च्ड बेले काना बसिबा गछ ऊपरे बसिबा। कोन करूछि मिस्टर रावेन देखो ऊपरे बसिछि गछ ऊपरे बसिछि अपॉन ए लिम्ब। लिम्ब बेले ब्रांच वा शाखा बोली तमे कहि परिबो। एंड रेनार्ड रेनार्ड बेले किए देखो ए कोकिशियाल ना हला रेनार्ड।
तार ना है रेनार्ड है। द रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो से क्या को देखुची से ऊपर को से गछरे बसिथिबा रावेन को देखुची। ए मीनिंग मन टिके खातार लिखि नेबो जानिन। तापर कौन कहूँ देख फॉर द रावेन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। बीक बेले तो आम जानी देख बी ए के बीक बेले तार थंट। फॉर द रावेन हेल्ड रावेन कौन करिछि धरिछि कौन धरिछि तार ग्रेट बिग बिग बड़ थंटरे कौन धरिछि। ए मोरसल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। मोरसल बेले कौन देख लिखिनि जदि जानि न बेले मोरसल बेले गोटे प्रकार खाद्य गुंड खाद्यर गुला बा गोला जहाँ भी कही पार तुम मन कर तुम देख एमती अटा को एमती गोल कर गोटे गोल हिसाब से आम ताकू कही पार जे मोरसल बोलिकी बुझीगला। तो आम ये चार्टा फास्ट चार्टा लाइन बुझा चेष्टा करवा आउ तापर आग को जीवा। तो फास्ट चार्टा लाइन कौन कौन देख मिस्टर रावेन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम। मिस्टर रावेन कौन करुच्ची बसी कौटी बसी गोटे शाखारे गछर गोटे शाखारे बसी। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तापरे रेनार्ड जार ना हला रेनार्ड से हला गोटे फॉक्स से कहा को देखुची ऊपर को देखुची लुक्ड अप एट हिम ताहाकू ऊपर को देखुची ऊपर को जे के बसी रावेन द काउटी बसी ताहाकू रेनार्ड टी देखुची। तापरे फॉर द रावेन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग से रावेन जे ऊपर बसी ता थंटरे बहुत बड़ जिनिसटे धरिछि कौन धरिछि देख ये लिखाई देख ए मोरसल गोटे खाद्यर गुंड बा गोला ता थंटरे धरिछि। एंड द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। तापरे से फॉक्स कौन करछि ताहाको से मध्य चाहूछि खाद्य को से मध्य देखिकी चाहूछि। गो द मोरसल द फॉक्स वुड गो फार दूर रे अछि आउ से मध्य ताहाको देखिकी चाहूछि। एतिक थिला हमर फास्ट चार्टा लाइन। तापर कौन अछि आउ को देख बुझीबा। तापर देख अछि सैड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माय वर्ड्स। कौन कहला सर रावेन यू आर द हैंडसम बर्ड। देख ये लाइन टी बुझीबा को चेष्टा कर जो से फॉक्स कौन कहला तले थाई कि एडमायरिंग टोन बेले जहाँ को तुम खोसामत करने को चाहूब कि तुम टे तेल लगेगा चाहूब ताकू टे तुम धीर स्थिर हिसाब से टे इज्जत दे कथा पड़े था कि नहीं। तो सेमती से कहूँ सर द फॉक्स इन एडमायरिंग फॉक्स सार कुकी सियाल सार बोलिके से टे तेल लगेगा चाहूँगी एडमायरिंग टोन रे से कहूँ कौन कहला माय वर्ड्स। तो कौन कहला माय वर्ड्स सर रावेन बोलिके से कहला यू आर द हैंडसम बर्ड। से फॉक्स बा कोकिशियालटी रावेन को कहूची सर रावेन तमे होउछ सबुठारु सुंदर पक्षी अटे यू आर द हैंडसम बर्ड बोलिके से रावेन को कहला। तापर तो कौन कहूची सच फीदर्स तमरो एमती केते गुड़िए पर अच्छी से पर केते सुंदर बोलिकी से कहूची। इफ यू वुड ओनली सिंग तमे सबू तो तमर सबू गुण ठीक अच्छी खाली कौन करिवो खाली गोटे गीत गाइबारे कमी अच्छी बा गाइबारे कमी रही जाउची। इफ यू वुड ओनली सिंग तुमको खाली गाइबार अच्छी द बर्ड्स ऑफ दिज वुड्स वुड्स बेले देख जंगल आ गोटे अच्छी वुड WOOD वुड बेले हला गछ किंतु वुड्स हे गला बेले एमती छोट मोट गोटे जंगल को हमें वुड्स बोली कहबा। वुड कॉल यू किंग तुमको राजा बोली कहिबे। तो देख कौन कहूँ बुझा
ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି said the fox in admiring tones। ଫକ୍ସ କ'ଣ କହିଲା? ଅତି ଧୀର ସ୍ଥିର ହିସାବରେ, ଯେମିତି ଖୁସାମତ କହିଲା ପରା ଏମିତି ଟୋନ୍ରେ ସେ କହିଲା। ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କ'ଣ କହିଲା? ସାର୍ ରାଭେନ୍, ରାଭେନ୍ ସାର୍, ମହାଶୟ ରାଭେନ୍, ୟୁ ଆର୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବର୍ଡ଼। ତମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଏମିତି ସେ କହିଲା, ତମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତମେ ଅତି ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ବୋଲିକି ସେ ରାଭେନ୍କୁ କହିଲା। ସାର୍ ରାଭେନ୍, ତମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଅତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଟେ ବୋଲିକି ସେ କହିଲା। ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ଫିଦର୍ସ, ଆଉ ତମର ପରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ଓନ୍ଲି ସିଂ, ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଗାଇଥାନ୍ତ ନା ବା ଟିକେ ଗାଇପାରନ୍ତ ନା ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଲା। ତମର ସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବି ଅଛ, ଖାଲି ଟିକେ ଗାଇପାରନ୍ତ ବା ଟିକେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତ ବୋଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଆନ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଫେର ଥରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଦ ବର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଉଡ୍ସ, ଯେତେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଉଡ୍ସ ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, କ'ଣ କହନ୍ତି ତମକୁ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ତମେ ଗୋଟେ ରାଜା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତାପରେ ତମର ପର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଗାଇବାରେ କମି ରହିଯାଇଛି। ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଗାଇପାରନ୍ତ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ତମକୁ ରାଜା ବୋଲି କହନ୍ତେ ବୋଲି ସେ ଏମିତି କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ କହୁଛି ଦ ରାଭେନ୍ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍। ତାପରେ ସେ ରାଭେନ୍ ଯେ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ସେ କାଉଟିଏ, ସେ କହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ ରାଭେନ୍ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍। ତାପରେ ଏହାର ଜୋକ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଫରଗଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରକ୍। ତାପରେ ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ତାହାର ଭଏସ୍ ବା କାଉର ତାହାର ସ୍ୱରଟା ଅତି କର୍କଶ ଅଟେ। ସେ ଖାଲି କ୍ରକ୍ କ୍ରକ୍ ବା ତାହାର କର୍କଶ ଅଟେ। ସେ ଏହାକୁ ଏମିତି ତେଲ ମାରିକି କହୁଛି ବା ତାହାକୁ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ହି ଓପନ୍ଡ ହିଜ୍ ବିକ୍, ସେ ତାହାର ଥଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫୁଲିଶ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ତାହାର ବୋକା ଗର୍ବ ପାଇଁ ସେ ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଫେଲ୍ ଦ ମୋର୍ସଲ୍। ତାପରେ ସେ ତା ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଧରିଥିଲା, ଦେଖ ଏଠି ଧରିଛି, ଏ ଥଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଧରିଥିଲା ତାହା କ'ଣ ହେଲା? ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଫେଲ୍ ଦ ମୋର୍ସଲ୍ ଫକ୍ସ ହେଡ୍ ଆଏ, ଯେଉଁ ଫକ୍ସ ବା ଏ କୋକିଶିଆଲଟି ଯାହା ଉପରେ ତାର ଆଖି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଖାଇବା ଉପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଆଖି ଥିଲା, ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସେ ମୋର୍ସଲଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, 4ଟା ଲାଇନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଏ 4ଟା ଲାଇନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦ ରାଭେନ୍ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍। ରାଭେନ୍ ଯେ ଉପରେ ବସିଛି, ସେ ଏହାର ବୋକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଭୁଲିଗଲା। ଫରଗଟ୍ ବୋଲେ ଭୁଲିଯିବା। ଭୁଲିଗଲା ଯେ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରକ୍। ତାର ଭଏସ୍ କେମିତି? କର୍କଶ ଭଏସ୍ର ସେ, ଇଏ ତାହାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ତେଲ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଖାଲି ତାହାର ଭଏସ୍ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ଗାଅ ଏମିତି କହୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ହି ଓପନ୍ ହିଜ୍ ବିକ୍। ତାପରେ ସେ ତାର ଥଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫୁଲିଶ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ଏହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ସେ ତାହାର ଥଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଦ ମୋର୍ସେଲ୍, ସେ ମୋର୍ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଟରେ ତାହା ଧରିଥିଲା ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ ହେଡ୍ ଆଏଡ୍, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଥଣ୍ଟରେ ଥିଲା ତାହା ତାହାର ଉପରେ କାହାର ଆଖି ଥିଲା? ଯେଉଁ ଏ ତଳେ ଥିବାର କୋକିଶିଆଲର ଯେଉଁ ଆଖି ଥିଲା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ 4ଟା ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ବୁଝିଦେବା। ହା ହା ଲଭ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ, ହା ହା ବୋକା ବୋଲିକରି ସେ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ହସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ୟୁ ନୋ, ତାପରେ ଏବେ ତମେ ଜାଣିଯାଇଥିବ ଯେ ଇଗ୍ନୋର ସୁଇଟ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଗ୍ଲୋ। ତ କ'ଣ କହୁଛି? ହା 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 ବୋଲି ସେ ତା ଉପରେ ହସିଲା। ଯାହା ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ହେଇଗଲା, ପୁରା ହେଇଗଲା। ଯେମିତିକି ସେ
ତାହାର ଥଣ୍ଟରେ ଥିବା ସେ ଖାଇବା ଉପରେ ତାହାର ଆଖି ଥିଲା, ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହା ହା ବୋଲି ଲଭ୍ ଦ ଫକ୍ସ ତାହା ଉପରେ ହସିଲା। ଆଣ୍ଡ ନାଉ ୟୁ ନୋ, ଆଉ ତମେ ଏବେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଇଗ୍ନୋର ଦ ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ଯିଏ କଥା କହେ ତାହାକୁ ତମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଗ୍ଲୋ, ଯିଏ ତମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାଏ ତାହାର କଥାକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଇଗ୍ନୋର କରିବ ବା ତାହାକୁ ତମେ ଅଣଦେଖା କରିବ। କାହିଁକି? ଯେ ପ୍ରାଇଡ଼ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ରେଦର ଅନୱାଇଜ୍, ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ ତା କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। କିଛି କଥାରେ ଯଦି ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅନୱାଇଜ୍ ବେଲେ ମୂର୍ଖ, ୱାଇଜ୍ ବେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅନୱାଇଜ୍ ବେଲେ ମୂର୍ଖ। ଯେ ଯଦି ଗର୍ବ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ବୋଲି କହିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ତୁମକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଯେ ଯିଏ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବନି, ବୋକା ହେବା ନାହିଁ। ଯିଏ ମିଠା କହୁଛି ମାନେ ତା ପଛରେ କିଛି ତାହାର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ଆଉ ଦୁଇଥର ଭାବିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ତା କଥାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ବା ତା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ମିଠା ମିଠା କଥା ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ମିଠା କଥା କହୁଛି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପୋଏମ୍ଟି। ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିନ୍ ଡି ଲା ଫଣ୍ଟେନି କି ଫଣ୍ଟେନ୍, ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଲେଖାଟିଏ। ଦେଖ ଏବେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା ହେଲା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍ରେ ଅଛି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ବାଇ ଚୁଜିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କରିନେବା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ, ସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଇ ବିଟ୍ ଦେଖ, ମିଷ୍ଟର ରାବେନ୍ ଇଜ୍ ଏ, ରାବେନ୍ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ? ରାବେନ୍ ବାର୍ଡ଼ର ନାଁ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ରାବେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାର୍ଡ଼। ସେମିତି ଡବଲ୍ ଆଇରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ? ରେନାର୍ଡ଼। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ବିଟ୍ରେ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ରାବେନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଡେକ୍ସଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବିକ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ହେବ ଏ ଅନୁସାରେ, ନହେଲେ ତ ମୋର୍ସଲ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ହେବ। ପିସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍, ଉଡ୍ କହିଲି କି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା, ଉଡ୍ ନୁହଁ ଫୁଡ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଆମେ କରିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ର ଦ ଫକ୍ସ କଲ୍ ଦ ରେଭେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଡ଼, ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ବର୍ଡ଼, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବର୍ଡ଼ ବୋଲିକି ସେ କହିଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ ଫକ୍ସ ଆସ୍କ ଦ ରେଭେନ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କି ସିଂ ବା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା। ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ ଦ ରେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରିଜ୍ କି ଉଡ୍ସ, ଉଡ୍ସ ହେବ କି ଟ୍ରିଜ୍ ହେବ? କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା। ସେମିତି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3କୁ କରିବା। ଦେଖ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦ ରେଭେନ୍ ଡେକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କ୍ରକ୍ଡ ଫରଗଟ୍, ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ତାହାର
ଭଏସ୍ ବା ତାହାର ସୁରଟି କ'ଣ କର୍କଶ ଅଟେ ବୋଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦ ରେଭେନ୍ ଓପନ୍ ହିଜ୍ ବିକ୍ ଟୁ ସିଂ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦ ଡେସ୍କ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍, ଦ ଫୁଡ୍ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍। ସେମିତି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4ର ଆନ୍ସର ଟିକେ ଟିକେ କରିନେବା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4ର ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦ ଫକ୍ସ ଡେକ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ରାଭେନ୍, ଲଫ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ରାଭେନ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଆମର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେକ୍ସ ଟୁ ବି ଟୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଏଇଟା ୱାଇଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀର କଥା ନୁହେଁ ବା ସେ ଅତି ଗର୍ବ କରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ଦ ରାଭେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ ଏ ଲେସନ୍ ହେବ କି ଟିଚିଂ ହେବରେ, ଲେସନ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ କଲମ୍ ଏ with their meanings in column B. Check your answer with your teacher and classmates. One has been done for you. तो हम सब कर देइछे, तुम खाली बुझी नेबार अछि। तो एटा देखो एक नंबर अछि पर्च। पर्च रो मीनिंग कोन, sat on a branch। तापरे 2 नंबर मोर्सल। मोर्सल का सहित संपर्क अछि, ए स्मॉल पीस ऑफ फूड को मोर्सल कहा जाए। तापरे 3 नंबर देखो सीक। सीक बेले हला टू लुक फॉर समथिंग। तापरे देखो 4 नंबर अछि प्राइड। प्राइड बेला फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर, गर्व करिवाटा। तापर 5 नंबर अछि आइड। आइड को हमें देखो का सहित संलग्न करछि, लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग। तो क्या किसी आम जदि भल भाव टिके ध्यान सहित देखा ताकू लुक्ड बा आइड बोलिकर कहवा। तापर 6 नंबर लिम्ब। लिम्ब सहित ए ब्रांच ऑफ ट्री को आम लिम्ब बोली कही था। तापर वुड्स। वुड्स बोले फॉरेस्ट बा ए स्मॉलर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्री ताकू आम वुड्स बोली की कहवा। तापर देखो ये कौन देछि, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। एक नंबर देछि look at the picture and the number them in a order that happen in the poem। आगो कौन कौन होता ता अनुसार आम नंबरिंग करवा। देख मुझे कर देछि जेमति कि प्रथम कौन होता, से काउटी से मोर्सल को धरला, तापर से ऊपर को जाई रहिला। देखो 2 नंबर पिक्चर देछि मु 2 नंबर करिछि। तापर से फॉक्स ताकू देखिला आउ ताकू खाइबा को इच्छा है। तापर 3 नंबर देछि एटा देखो एठी आस, से ताकू आसिक देखिला आउ ताकू गीत गाइबा को कहिला। तापर से जेते बेले गीत गाइला तले पड़ी गला से मोर्सल, ताकू देखो 4 नंबर से धरिकी फॉक्स टी पलोछि। एमती किछि थिला हमर स्टोरी। हम माने अति सहज भाषा रे ओडिया रे हमें आलोचना वीडियो रे आलोचना कर सारिछे। तो जे माने से वीडियो देखिबा को चाहछो हमर प्लेलिस्ट को विजिट करी से वीडियो हमरो प्लेलिस्ट को विजिट करी से वीडियोटी देखि नियंतु। ठीक अछि, आपन को जदि भल लागुथिबो ताले हमरो वीडियो को मध्ये गोट लाइक कर देबे, संग मानन को सहित शेयर करी नेबे। ठीक अछि, सेमति हम 2 नंबर करबा। 2 नंबर देछि रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग फॉलोज। देखो सेति हम आउरो लिखि देछि हला, एटा मु कंप्यूटर प्रिंट लिखिबार आइ हेतिला किंतु एथिरे जगह नाही आउ हमर लिखिबा पे टिके सुविधा हला नाही। मु जो पेन टा यूज करछि सेथिरे जेते सुंदर सुंदर अक्षर लिखिले मध्ये एमति ही होछि, सेति में टिके एडजस्ट करिवो हला। तो ए नंबर कोन कहछि, सर रावेन यू आर ए हैंडसम बर्ड, सच feathers if you would only sing, the birds of these woods would call you king। एमती किछि थिला। तापरे आई वेट रे कोन पचारुछि देखो, such feathers refers to, such feathers बोले ता कोन कहउछि, ए शाइनी एंड
द ब्यूटीफुल फिदर्स बोलिकी कहूँ ताकू आम ऑप्शन ए रे एटा आंसर चेक करिछि हला ए जो सर्कल करिछि जो स्क्वायर ब्रैकेट करिछि देखो एटा आंसर पई एंती करथिली एटा हमर आंसर हे जिवो ए सेमती देखो डबल आइट कोन दिया अछि कोन पचारुछि हमकु व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रावेन किंग ताहु कोन पई से किंग बोलिकी कहला देखो एटी उत्तर लिखि दैछि because if he could sing because if he could sing in addition to having beautiful feathers he would be considered the best among them तुम जदि खाली गाइबाटा शिखी जीवो ताहले जेते सब पक्षी मानक तुम अति सुंदर हे जीवो हैंडसम हे जीवो बोली से ताहाकू तेल मारिकी कहूछि तापर देखो क्वेश्चन ट्रिपल आई रे कोन देछि व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रावेन सर तांको सर पई बाधाकू महाशय बोली कोन पई कहला द फॉक्स एड्रेस द रावेन सर टू फ्लैटर्ड हिम एंड फील प्राउड ताहाकू से गर्व करेबाकू चाहुथिला जेतरे से ताहाकू बोका बनाई परिबो काहे कि ना जे कोनोसी लोक जदि गर्व करूची ताहले से अति सहज रे बोका बने हेबो ताहाकू सेति पे सेमती चाहुथिला तापर देखो बी नंबर करिबा बी नंबर कहूची द रावेन हु डिड नॉट सी द जोक रावेन से यार जोक को बुझी पारला नहीं बा देखि पारला नहीं फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक से भूली गला जे ताहार वॉइस खाली क्रॉक क्रॉक एते सुंदर न जेमती कि ये ताहाको कहूची ही ओपन हिज बिक इन हिज पुलिस प्राइड आउ से तार बोकामी रो शिकार हला आउ तार थंट को खोली देला तापरे एति गला पर हमर क्वेश्चन कोन पचारुछि आई वेट रे देखो व्हाई डिड द रावेन ओपन हिज बिक एमती किछि क्वेश्चन देछि हम एठी लिखिबा बिकॉज़ ही वांटेड टू सिंग कारण से गाइबाकू चाहुछि डबल आई रे अछि कंप्लीट द फॉलोइंग with one word from the given lines जेमती कि फॉक्स सहित क्लेवर रो जेमती संपर्क अछि सेमती रावेन सहित पुलिस रो सेमती भाबरे संपर्क रहिछि ठीक अछि एबे आगर कोन देछि देखिबा देखो आगर देछि जेमती 3 नंबर ओड देछि यार आंसर लिखिबा बोली गेले किछ नाही लिखि दबा कोन लिखाइ छै देखो इमेजिन समवन प्रेजेस यू too much how would you react तमे इमेजिन करो जे तुमको जदी अत्यधिक जने प्रशंसा करिवो ताहले तमे कोन रिएक्ट करिवो देखो तमे ए चैप्टर पढि सारलणी जे अत्यधिक जे तुमको प्रशंसा करूछि बोले तमे जानि सारलणी जे तुमको केमती रिएक्ट करिवार अछि तो लिखि दबो एठी देखो आई वुड बी अलर्ट कहीं तुमको जना सारे जे जदि अधिक प्रशंसा करुछि बेले से तुमको किछि क्षति पहुंचेबा को बा तुमरो किछि आशा करुछि अलर्ट आफ्टर हियरिंग द फ्रेज के प्रशंसा सुनुछि बेले करुछि बेले तमे सेथिरु कोन करिवो से प्रशंसा सुनिला परे सतर्क हो जीवो हला देन रियलाइज और एनालाइज what is and what someone like to be praised हम कोन पय जणे प्रशंसा करछि ता विषय टिके भाइबो हला तापर देखो एमती एक नंबर देछि एटा करबा में एक नंबर देछि राइट द रिदम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज बीन डन फॉर यू आमे देखो आगरु लिखि देछि खाली ताको बुझिना जेमती लिम सहित
हिम रो रिदिम वर्ड अच्छी सेमती बिग सहित सिक अच्छी सेमती स्टांजा 2 रे देखो वर्ड सहित बार्ड रो अच्छी सेमती सिंग सहित किंग रो रिदिम अच्छी स्टांजा 3 रे जोक सहित क्रॉक रो रिदिम अच्छी सेमती प्राइड सहित आइड रो रिदिम अच्छी सेमती स्टांजा 4 रे देखो नो सहित ग्लो रो रिदिम थिला बेले सरप्राइज सहित अनवाइज रो रिदिम अच्छी आगरु लिखा है देखेनियो आगको जीवा देखो 2 नंबर कोन देछि देखिबा 2 नंबर देछि स्टडी द अंडरलाइन वर्ड इन द पोएम जेमति कि ए रे अछि फॉर द रावण हैड इन हिज ग्रेट बिग बीक द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विथ द सेम वर्ड बी जेमति बिग बी ई ए के आगो रहला बिग एटा गुटे लेटर बी रु स्टार्ट हेछि तापर देखो बी रे कोन देछि द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स एटा भी सॉन्ग आउ स्वीट एस रु स्टार्ट हेछि देखो तो कोन कहउछि से बुझिबा को टिके चेष्टा करो alliteration is the repetition of consonant sound at the beginning of words when two or more words together begin with the same sound is called alliteration सेतिरे बुझिबा को चाहछि जे alliteration बेले समान समान consonant word जदी repetition हबो आ सेतिरे समान ताहार उच्चारण हबो ताहाको हम alliteration बोली कहबा आउ देखो तमे स्टांजा रो कोन कोन alliteration वर्ड अछि ताहाको तमे बाहर करिवो समान समान कॉन्सोनेंट साउंड हेबार वर्ड गुडी को लागी लागी के जहा थिबो एबे हमें 3 नंबर करिवा चूज द करेक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्सेस given below and complete the table there are two extra some words that we will not need one is done for you जेमति कि पर्च पर्च रो ऑपोजिट फ्लू हबो जहा कि हमें एठु आनी कि लेखि छी सेमती फॉरगॉट रो रिमेंबर हबो जहा को हमें एठी आनी कि लेखि छी फुलिश बेले बोका जहारो ज्ञानी जोटा हमें एठु आनी कि लेखि छी तापरे प्राइड रो ऑपोजिट वर्ड ह्यूमिलिटी हबो जहा को हमें एठी आनी कि लेखि छी तापरे लव्ड हसीबारो कांदीबा हबो जहा को हमें ए बॉक्स रो आनी कि एठी लेखि छी सेमती इग्नोर रो विपरीत शब्द कोन हबो नोटिस हबो जहा को हमें ए वर्ड देखो एठु आनी को एठी लेखि छी ग्लो बेले चिक चिक करबा डिम बेले धुमसा दिसिबा जहा को हमें ए बॉक्स रो आनी कि लेखि छी आ दुईटा बोली गला सिली आउ हैप्पी जहा एक्स्ट्रा देई छी ठीक अछि बुझि पारथिबो आगरे कोन अछि कि देखिना देखो let us listen you will listen to what the crow did after he lost his food से ताहारो फूड को लॉस्ट करला परे बा हरेला परे कोन कला तमे सुनो as you seen mark the given statement true or false तापरे तमे सुन साला पर सेटा ठीक अछि कि भूल अछि लिखिबो अगर मु लिखि दैछि देखो the crow was unhappy that he has lost his food obviously से तारो फूड हरे दला पर से अनहैप्पी बा दुखित हे गला ठीक अछि एटा तापर बी नंबर अछि the crow thought that his lovely feathers made him smart एटा भूल अछि तारो feathers जको ताको स्मार्ट लागुची बोले से भाबी नथिला सेमती सी नंबर the crow wanted to tell his friends not to be proud एटा ठीक अछि बुझी हला